हेलो गाइज मु आज आपण मानकु जणेबाकु जाउची गोटे जबरदस्त विंटर सीजन विषय जो आपण माने पाई परिबे गोटे ब्रांड आईफोन 15 मात्र 1 टंका रे विश्वास होनी ना ताले आउ थे सुनतु ब्रांड आईफोन मात्र 1 टंका रे केमिति जिते बोली आपण माने भाबुछन ना तबे वीडियो टिकु शेष पर्यंत देखंतु। द्वारा ग्रामवासी मानकु जणई दिया जाउछे जे आपण तो रंगला दिन खुदरपणी सब वर्ष झियो पिला करथा करे एबो तो पुआ पिला साइजर हटा होइछन तेनु करे हर पिछा 400 कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करबाकू निवेदन जदि करिदेले तो कुशल जदि न कले पछतको गइंती लगले साबा सते सजगोला पर कण चाली गलु हसी देई छाती तळे करी झण मिसी गला निया साथे आजी बरफर खंड बही हेला गुंड सेंते अनेसा एपटे पहाड़ बैठे को काउठ कुकुर खाई करदे खरा सेंते अनेसा शेषरे पड़िबे मारो Bảo vui cho nó. Siêu các bạn các bạn. Wow, các bạn tao là xin lỗi bạn. Anh cái cặp được bên đó. Đâu cái chú có cả. Abe tu set কথা কর। Abe দেখু। খালি একটু বাড়া মতে কই দিলা বলি। কি এরপর সরে এসে জায়গাটাকে অড়া দিলা। ছাপি। তাতে দি আটি বড় সেই ফান্দা। কষ্ট করে দিলা বুঝবা তুমি। আরে বন্ধ কর। ওটা অন্ধা চলে যাও। আরে তোমাদের কথা বুঝিব। পারো বেমনে সরাসরি স্বপ্ন দেখিবাটা কেমনে কষ্ট। কলে দেখি কি দেখো। আরে বাটে যাউছিবা ঝিও মানুষ বাটলে অটকে কি তাকে আই লভ কইবা তাকে জাপটা খাইবা কেতে কষ্ট কলে জাপটা খাই কি দেখো আরে পদ ঘরে পছি পদ স্ত্রীকে আই লভ কইবা তাকে ভাউজি বলি ডাকি কি গেল তো তা করি ওই সব করিবা কেতে কষ্ট কলে পদ ঘরে পছি কি দেখো কি করে আ অতি যাওতা অতি যাই না আরে অতি তোমার কাছে মারি সোলা কিচ্ছি নাই সোলা ভিড়ু পুরুষ কা পুরুষ নপুংস তো সোলা তোমার গোষ্ঠী কি বড় বড়িয়া আরে ভাই কি কথা দেখিল আরে তুই এঠি বাড়ি চলিল কোন হব तू जो ताकू एते भल पाउछु तो मनरे ता पई प्रेम जाग्रत भी जाउछ गोटे काम करे ता सामना पड़ा ताको बाबूसानी मन चाहिले चारि प्रकार भाषा आइबो आउ किछि नाही एटी गोटे अनुवाद गंदी बलिया आ वाचा अरे ये केमे छियो पाउनु ये बड़ा जाई परिबो नै अरे ये सिना एटी बासर दउछि अरे ये बात सामने गले आ गाडी 15 17 इंच म ए बो गाडी ने फतो दबो म हां अरे आछि कि मो गाडी ऑटो कनी छाती बात करू तमे जाउ न तो तमे चाहू तो मु ता आगे जाई बाई देबु कोइ हम आक्सन दे कोइ आछि चालो तमे माने बाकी सामने मु तो बाई देबु कोइ आउ जदी से मनटा ना ताल कोइ सॉरी सॉरी डोंट माइंड टीजे गानी आओ से बो अरे अच्छा देखे तो चलते एबे कथा हेबा आपण माने केमती 1 टंका आईफोन 15 जीति परिबे तो डिस्क्रिप्शन में दिया जायतिबा लिंक पर जाई क्लिक करिकि आपण माने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करंतु एवं 14 डिसेंबर रे हबाकु जाउतिबा इंडिया एवं साउथ अफ्रीका टी20 मैच रे निजो टीम बनांतु माई 11 सर्कल ऐप रे टीम बनेबा बहुत सहज आपण माननकु दुईटी टीम रु 11 जन बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट करबा पड़िबो एवं सेमानकर एक्चुअल परफॉर्मेंस बेसिस रे आपन को पॉइंट्स मिलिबो तो आपनकर जते बेसी पॉइंट होबा आपन सेते बड़ प्राइज जीति परिबे तो गिव कंटेस्ट से जॉइन करंतु एवं जितंतु आईफोन 15 आउ एही कंटेस्ट रे एंट्री फीस मात्र 1 टंका तो यह केवल 14 डिसेंबर इंडिया साउथ अफ्रीका मैच पई वैध अटे एवं यह केवल मो सब्सक्राइबर मानक पई एक्टिवेट हो पारिबो मेगा कंटेस्ट से जॉइन करंतु एवं टॉप प्राइज रे गोटे गोटे टका जितंतु जदि तळे दिया आइतिबा लिंक ऊपर क्लिक करके आपन माने मो कूपन कोड यूज करले तबे आपन माने को 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल पारिबो तबे डिस्क्रिप्शन को जाई कि ऐप को डाउनलोड करंतु एवं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच रे निज टीम बनांतु तन्नन्ना तन्ने ना तन तन्नना तन्नना तन्ने ना तन्नन्ना तन्ने ना तन तन्नना तन्नना तन्ने ना कौन सा देखी चंदा ऐसे ला
ଚାନ୍ଦା ନାଇଁ ସେ କଥା କହିକି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଇ ଫକି ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ। କ'ଣ ରଣୁ ତୋର ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବାର ଥିଲା ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷେନ। ଆରେ ଖାତା ଠାରୁ ଏମ୍ବିଡି କ୍ଷୀର ଠାରୁ ରାପିଡି ଶେଷ ତତେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତତେ ମନେ ଦେଇଦେବି। ପିଢ଼ି କିଏ ଖାଇଲା ବି ଆମ ଶେଷ ଦେଖା ତ କବାଡି ଖେଳ ସରିଥିଲା। ପିଢ଼ି କିଏ ଖାଇଲା ଶଳା ମଝିରେ କିଏ ଗଳି ପଶି ଖାଇଦେଇଛି କି ଆଉ ଚଷ ଖାଇଦେଲା ନା କ'ଣ ବି। ହଇଲୋ ହେଇ ବଜାର ଟକି ତୁ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ମତେ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେଇନି। ହଇଲେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ କଷ୍ଟ ଦେବୁ କଲମ କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଦେଇଛି। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପେନ୍ସିଲରୁ ଫେରିଗବ କିଏ ଦେଇଛି? ହଇଲେ ନବମରୁ ଦଶମ ତତେ ଆଖି ମାରି ମାରିକି ବାପଟ ଆଖି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେବେ ବି ତତେ ଦେଖିବାକୁ ମାରି ହଉଛି ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ ମରା ଭାଇରସ୍। ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ 3 ଥର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି ଆଉ ଯଦି 3 ଥର ଭିତରେ ତୁ ମତେ ହଁ କହିଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ନା କହିଲୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟେ ଆଇଛି ସେ ବାଟେ ପଳେଇବି ଆଉ କ'ଣ। I love you. I love you. ନା ଏ ସଳ ବୁଝିବନି ଛାଡ଼। ହଁ ମୁଁ ରାଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ ସତ? ତୁ ଯଦି ଘର ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ବସେଇବି ନହେଲେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଘିଅ ଭଳିଆ। ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ମନ ମାଗିଲି ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଗିବାକୁ ପଠେଇଲେନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। हसीब बगीचा आहा हसीब ए घर घर हे जीव आम बैकुंठपुर मो पाई एई पणत बड़ देउल नेता पारिबनी मते बरसा खरा की सीता मौसा मौसा चाली गले मौसा ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲ ମଉସା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ତମେ କହିବନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ହାଟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ମତେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ କହିବେ ପୁଅ ତୋ ବାପା ତୋ ଜେଜ କୁଟୁ ଇଏ ମୋ ବାପା ନୁହଁ ଥାଉ ବାବୁ ଆଉ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛି ମାଉସୀଟା ଚାଲିଗଲୁ ମତେ ଇଏ କାହିଁ ମୋ ବୋଉ ହବ ଯେ ତମେ ଚାଲିଗଲ କେମିତି ନ କହି ଚାଲିଗଲ ଭଗବାନ କଣ ହେଇଗଲା ଏ ସିନ୍ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସାରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି
ବର୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅନୁମାନ କାନରେ ପଡିଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ନାରେ ନାରେ ଟିକେ ରେ ଚାଲି ଚାନା ତୁ अरे ये कहीं मोजे जे वो अब की ये मैं लेला लेला ମନା କରୁଛି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତୁ କାଉଳା ବିକଳା ହନା ଏଇଠି ଭାଇ ଲେଲା ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକିକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ କାଟି ଗୋଟେ ତୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ये लेला नो ये हम कुकुर लेला कौन की पर्शियन कुकुर तो बापा कहले विधि रे जाई पड़ी देया समझ रहे हो ଛାଡ ଏଭଳି ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ହବ 5-20 ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତ କାଢିଦବ ତାକୁ ଟିକେ ତଳେ ଧୋଇଲୁ। କଣ କହୁଛି କି ଯିବା କଣ କହୁଛି କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛି ସେ ଲୋକଟା ନା ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି କହିପାରୁନି ସେ ଏମିତି କହୁଛି କହୁଛି ପଇସା ନିଅ ଏଇଟା ପଇସା ହଁ ଏଇଠି ପଇସା ଖୋଲ ପଇସା ନିଅ ଏଇ ତୁ କଣ କହୁଛ ପଇସା ଖୋଲ ଯା ହଁ କଣ ଗୋଟେ ପଇସା ଖୋଲିକି ପଇସା ଆଣିପାରିବିନି ଯା ଯାଉନା ଯାଇକି ଅନେଇଲା ଦେଖିଲ
মা কোন এমনি কইলে এই তো গেল যা 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 দে দে এমনি সব বকাবো সরে সর তা সাথীরা ঝাড়া বসাই দেবনি সর তোমার এটি কাম কর দেখবে চান্দা দেবে না বেটি সরে এটা কোন চান্দা মাগিবা জায়গা সর তোমার বিবেক তোমার পাখে রাখিছ না সর পাশে কে কিস্তি লগি চল হে ইরে থারে মানে না বলি বাইদা তিতে পরে একটা তামেন্টি থার মানে বড় নানি নাউসি অপা সি পাঁচ ওয়ে তো সব পাঁচ ভালো তুই বল তো আরে প্রথম কোন চানাই বিরোধ যাতাকে আরে তুই বি এই বিরোধ মাটিতে সন্তান আরে আজ আমি তো দিয়ে দে বিপদে তুমি নানি রক্ত পৌঁছে তুই যা তুই হয় যাবি চাচে কোন দিয়া কোড়া পাহাড় তুই পিছু মার তুই পিছু মার না আবে নাই নাই সেবা আইলে তো না না পাচ্ছি না আইলা তুই অধে মতে তুই চা মতে তুই প্রগতি তুই বিচ্ছাব না নিশি টিকে কান্না পানো কামড়ে তো আরে আজমি তুই চাইলে 18 দিন মহাভারত যুদ্ধকু 21 দিন কত তো পারিব বলতে তো সব কাটা বাদ ভন্ডাই দেলা রঙ্গ পসরা ভন্ডাই দেলা রঙ্গ পসরা গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউথিলু গুরু আজ্ঞা মানি বাটে যাউথিলু সুনা হরিণী তো মন হরিলা মিছরে কৌশলী তোতে ভন্ডাই দেলা রঙ্গ পসরা তোমারা মানা আবার তো পছরা আছো আমি কি আইছি তোমারা আমি আছো না ভগবান তুমি আবে যাও বে কি ওটা তক পৌঁছাও যাও না মনে চার কোন দিন নাই সে মারা কত কোথায় সব কাঢ়িনে কাঙ্গাল সজাই সব কাঢ়িনে এ মারা বিজয় বন্ধ করো বলো দাদা দাদা যাও সব ভালো পাইব তুমি প্রেম করিব তুমি মন দিয়ে নিয়ে তুমি কথা কইছি হব তুমি এসা আনিছি হব তুমি ওরা ভালো পাইব হ্যাঁ তুই আমার টিমি রোডে কারো পিলে পিলে তোতে কই দিলে হ্যাঁ তুই রাইট টাকা দেখছ আসবে সব মারা খাই তো কথা বলবি আমি দেখি ଏତେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଖଟିରେ ଟିକେ ବସିଥିଲି ଆଉ କଥା ଦାଉଥିଲୁ ଆଉ ହଁ ପର୍ସନାଲ ଦେଖା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା ହଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେ What? Thank you. What? Thank you. Look. Wow, that's fun. Where did it look? Tidak apa? Kalau kita kagak diukur, dah. Personal dekat dia. Personal dekat dia. Nah, personal. Aja kagak pun bet. Itu pun bet. Pun kagak.
ଯିବ କିଏ ତୁ ଯିବୁ ବାଳକୁ ଉଠିକି ଦେଖା ପାଇଁ ପଚାରି ଦେଲି କାରଣ ମନେ ଲାଗିଲି ତ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯିବି ତମେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉଛି କୁଆଡେ ଯିବନି ଅର୍ଡର ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖା ଯିବୁ କଣ ପ୍ରୀତି इतनी 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 इन कुआडे गला देखा जमीनी इतनी is the villain. तो गाइस वीडियोटी केमि लागला आपण मानको मतामत कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं ऐप टी को डाउनलोड करबा को केबे भूलिबेनी मु लिंक डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट रे पिन कर देछि तो जल्दी जल्दी जे डाउनलोड करंतु माय 11 सर्कल आवा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निहाती एटा तो हम